डाक्टर साहब, तपाईले हाम्रो यस क्लास 9 मा स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। यो बर्ड फ्लू भनेको चाहिँ के हो डाक्टर साहब? बर्ड फ्लू भनेको चाहिँ सामान्यतया भन्नुपर्दा एक चरामा लाग्ने रोग हो। यो बर्ड फ्लू कसरी सर्छ त डाक्टर साहब? यो बर्ड फ्लू कुखुराहरूको मासु खाँदा अनि त्यो कुखुराहरू मारेर पखेटाहरू निकाल्दाखेरि आफ्नो हात काटेको छ भने त्यो कुखुराको रगत र आफ्नो रगत मिसिँदा पनि सर्न सक्छ। यो मानिसमा पनि सर्न सक्छ त डाक्टर साहब? सहिहाल्छ नि। हामीले यो बर्ड फ्लू नलाग्नको लागि हामीले मासुहरू राम्रोसँग पकाएर खाने अनि कुखुराहरू मारेर पखेटाहरू निकाल्दाखेरि आफ्नो हातमा घाउ छ कि छैन भनेर हेर्ने, मासुहरू काट्दाखेरि पल्सहरू लाने गर्नुपर्छ। त्यसो भए यसबाट लाग्ने लक्षणहरू चाहिँ के हो डाक्टर साहब? यसको लक्षणहरू आँखा रातो हुने अनि हात खुट्टा दुख्ने, ज्वरो आउने हुने। त्यसो भए यसबाट बच्नको लागि उपायहरू के गर्नुपर्छ डाक्टर साहब? कुखुरा पाल्ने ठाउँहरूमा जानु हुँदैन, जाँदाखेरि पनि मास्क लगाएर जाने अनि कुखुराको मासु खाँदाखेरि एकदमै राम्रोसँग पकाएर खाने अनि कुखुराहरू मारेर पखेटाहरू निकाल्दाखेरि आफ्नो हातमा घाउ छ कि छैन भने राम्रोसँग हेरेर मात्रै पखेटाहरू निकाल्ने गर्नुपर्छ। धन्यवाद डाक्टर साहब, तपाईँले धन्यवाद। यसरी जानिदिनुभयो। What is bird flu? When was it first detected among humans? Bird flu is the commonly used term to avian influenza, which is a avian transmitted infection from bird to bird. It was detected among humans in late 90s. Who are most prone to get bird flu virus according to the doctor? Men who are get close contact with the infected bird or bird dropping, and also who swim and bath in water contaminated with the dropping of infected bird. Mention any two possible ways humans can get infected by the avian influenza. Ways humans can get infected by the avian influenza are close contact with infected poultry, by eating poultry that are not well cooked. What are some of the indications that one is infected with the bird flu? Some of the indications that one infected with the bird flu are sore throat, fever, cough, mumps, etc. Which of the precautions as mentioned by the doctor do you usually adopt? Why? I would cook meat properly before consuming, as mentioned by the doctor, because we not get the virus. Match the following. H5N1, is the common name of avian infection. bird flu, Is a strain of the virus. no effective medicine. Is available for the flu. Fever, Fever is one of the symptoms of the bird flu. avoiding contact with infected poultry. Is one of the curriculum against the infection.